को बोलूँगा बारीचा कोथाय, वो बारी बारी बोलेंगे क्या बोले। हाँ, एक दिन तेरी राहों में। ওরে বাবারে কী সব গান দেতা है সৌমেন। আরে লিরিক্সই জানি না এসব গানের। एक दिन तेरी राहों में यादों में निगाहों में खो जाऊंगा। वाओ, यू सिंग रियली वेरी गुड। पानी में मगरमच्छ भी होता है, वो सब हम है। গাও গাও। আরে আমি লিরিক্সই জানি না, যতখানি জানি আমি করে দিলাম তোমাকে। কেকের একটা খুবই ভালো গান। কেন সংটা ভালো? ভীষণই ভালো গান, কিন্তু আমি লিরিক্স মনে রাখতে পারি না। গান তো খুবই ভালো। इवनिंग में क्या खाए हो? जस्ट अभी चाय पिए हैं, थोड़ी देर पहले। जब लाइव शुरू हुआ मेरा, उसी टाइम मैंने पी चाय और बिस्किट ली थी 2, और एकदम रात को खाना खाएंगे। उसके पहले पहले थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट्स भी लिए थे। तुम ही একটু প্র্যাকটিস করবে। ओके शोमेन, चेष्टा करबो। और सब कहाँ गए? और आज शायद सभी घूमने निकल गए हैं, बाकी सब फ्रेंड, क्योंकि छुट्टी है। पर हमने संडे आज भी कल भी। अब कब से चाय पिए? अब तो चाय हाँ, हमने चाय खाए है। हमने चाय खाए हाय। जैसे रहती है मुझी में तुम। তাহলে বাংলা সং। मैं चाय नहीं खाता है, তোমাকে চাই। তোমাকে চাই। নববর্ষের আগমনী শুভেচ্ছা, ভালো থাকবেন, বাই। আপনাকেও পয়লা বৈশাখের অনেক 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 শুভেচ্ছা, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, টাটা। তোমাকে চাই, 1 কাপ চাই আমি তোমাকে চাই। হোয়াট চাই? সংটার নেম তোমাকে চাই। ওকে, শুনবো। তোমাকে কফি। কে কাকে চাইছে আবার? না না, গান, এটা গান। কেউ কাউকে চাইছে না, এটা গানের ব্যাপার হচ্ছে। সৌমেন আমাকে রিকোয়েস্ট করেছে এই গানটা শোনার জন্য। কেউ কাউকে চাইছে না। আগে আমরা যখন ছোট ছিলাম, এরকম বৈশাখ মাস পড়লে রবীন্দ্র জয়ন্তী পাড়ায় পাড়ায়, আর আমরা ছোটোবেলায় প্যাঁ প্যাঁ করে হারমোনিয়াম নিয়ে চলে যেতাম গান করার জন্য এসব জায়গায়। মনে পড়লেও আশ্চর্য লাগে না? दिल का धड़कना एक चाहते नींद नाना चाहते, चाहत न होती कुछ भी न होता, चाहत न होती कुछ भी न होता, मैं भी न होती तुम भी न होता। যাক, শুনেও ভালো লাগলো। নিশ্চিন্তে যেতে পারি এবার। নিশ্চিন্তে যান, কেউ আমাকে চায় না। গানটা কি জানো না? কি 1 কাপ চাই আমি তোমাকে চাই, এটা? বাহ।